जय मुरलीधर। राम राम बधाई मित्रों ने। जो આપણે વ્લોગ ચાલુ કરી દીધો આજનો કર્યો તો હાઈજી ચાલુ પર થઈ ગયો વ્લોગ। કાલ હાઈજી ત્યાં પવન નીકળ્યો તો ફૂલ लगभग 10 वाग्या 10 साढ़ा 10। आज હવે શું થાય કાલ તો પવનથી અટકી ગયું હતું आज छाटा आवे શું થાય હવે આમ થાય તા છે આદર જેમ ઓલી સાઈડ થોડું થોડું દેખાતું હોય છે। કાલ પવન ફૂલ આવ્યો તો હાંજી અને આજે ગરમી એટલી પડી એટલે હાંજી કંઈક થાહે આડા હોરું છાટા આવવો હોય તો આવે કદાચ પૂરી એ ખંજવારે ગમાણમાં। जो आप माल छूटे नहीं सरवा साहब जा खरी कवड़ी थी गई लांबी वडी जाम वधारे थी जाए पोड़ी कवड़ू थी गयो घोड़ाओं ने तो आप कापी नाखे। हवे खरी जो तो हूँ रायडू दिए पाछो हमणा थमार्या नहीं केदूना पानी पीवानुं मान पूरुं थाय छे अटाणे तो नख मोटा थई गया जो आ नख उड़ा ना होय नकर जो पायल ने केवड़ा है मापना एवड़ा होवा जोईए जबर है आने तो भूरा ने तड़को आवी जाए एम बस गोपी ने अटाणे 5 वाग्या बायने बांधवा चालू थाय 10 मिनिट पास बांधवा है पूरा तड़को आई गयो एने जाऊँ छे वडे पानी पीवा। पूरी ने बहु गर्मी लागे ईने बंसी ने गर्मी वाली होय ने भीहू एने वधारे गर्मी लागे। जो आ खंजवारे ने एने वधारे गर्मी लागे पूरी ने जे सामू जोवे इने बंसी ने बहु गर्मी बायने बांधी हो तो ये अफवा मंडे 10 वागे तो फणा काढ़ी जाए। हम जो आपणो पाडो है टॉप क्वॉलिटी नो है सिंधियो जाफरो है जाफरो एक भीहू नहीं ऊंचाई वाली ज्यादा खड़ेली है ने ये नीची है पाडा एटलो ऊंचाई वाळो जाफराबादी प्योर ओरू ना जोवे ने ओरू जोवे ने तो माथुं देखाय कायदेसर सिंधियो हले ए जो हवे जोईए कायदेसर जाफरो जो बधाय वाट जोवे छे गोपी गोपी जामनु जोवे ने बधाने बाणे जावुं छे पाणी पीवा कहीं काठे बायने हाँ टाइम तो थी गयो है धीरे धीरे जावा देवा बायने बायने है ने बेहे हवाना अंदर ऊपर बधाई ऊभा रही बेहे नहीं बायने आगे है ने जेम पानी पीने बधाई बेही जाए कोक ज उपसे जो ओला तबेला में एक मुनी बैठी बाकी बधाई ऊभा से नहीं। आमां 5 नस्ल बहुत सारी आवे पेली बनी जाफराबादी मुरा अने एक ओली नीली रावी कीए नीली रावी ओली सांदरा जेवी आवे नी अने एक मुरा 5 नस्ल बहुत सारी आवे। जाफराबादी वधारे सारी आपणे तो जाफराबादी भी हूँ बहु गमे कारण कि सारू कामकाज दूध में अने माले होय गजावाळो जो पाडो जोई ले एटले जोवाय छे प्योर जाफराबादी माल आने कहेवाय आने दूधनो रेकॉर्ड सारो होय
અને આ વધારે દોવા દઈએ. અને ઠંડુ વાતાવરણ હોય ને ત્યાં વધારે રહી જાય. ટાઢું હવામાન હોય ને આ ભીહું છે ને ભાવનગર સાઈડ નીમડી વધારે જોવા જડે. જાફરાબાદ એ સાઈડમાં બહુ વધારે આ ભીહું ડિમાન્ડ. પ્યોર જાફરાબાદી છે ને એ સાઈડનું ટોપ ક્વોલિટીની ભીહું આવે. ભાવનગર તળાજા એ સાઈડથી છે ને બહુ બધા લઈ જાય. જો ચાલુ કરી દીધું ભીહું બાંધવાનું. આપણે લેવા માંડીએ. આપણા શેરું કંઈક દેખી ગયો. મીંદડી છે શેરું, મીંદડી રહેવા દે, ખોટું બર ના કરે. મીંદડી છે એ તો ત્યાં રહે. ગુમરા જ ફેરા રાખીએ. દેખી ગયો ને મીંદડીને. મોટું ખોલું રહી ગયું મોટું. એ શું થયું? તો આવી જાય. પ્રથમ એને ગોપીને લેવાનું હોય. પેલો વારો આનો બાયણે જવાનો. હા પણ ભાગે જ જાય. ભાગે જ જાય. હું હસોડો એ કઈ નડે નહીં.